धर्मनगर लायन्स क्लाबनि लुआ जिमंबाई बिसि बुरुम बुरुमनो संतजाक माहायकिनो ताक्लाय बिसियोबो डोनेशन कुपन खेला संतजाखा अ डोनेशन कुपन खेलानो चेंगि रफाइका विधानसभानि स्पीकार विश्वबंधु सेन तंखा लायन्स क्लाबनि जुदा जुदा आदंग्र कक्तिशालो धर्मनगर बीर विक्रम इंस्टीट्यूशन नखलाव दीपर दामसा तामितंगमनि जराव अ खेला चेंगि रजाखा डोनेशन कुपन खेलाव फर्स्ट प्राइज नारक जाखा खुंसा मालखुं सेकेंड प्राइज नारक जाखा खुंसा एसी ते थर्ड प्राइज जाखा फ्रिज आबाई बाक्सनो काइचुकु शांतना पुरस्कार बहायनो नारक जाखा এছাড়া তো আনুষঙ্গিক লটারিতে যা দেওয়া হয় তাই দিচ্ছেন, গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ, ঠিক আছে। মেন হচ্ছে এই লটারিটা ওরা করছেনই মানব কল্যাণ সেবার জন্য। মানব কল্যাণ সেবা তো গ্লোকোমা ডিটেক্টেড মেশিন, এটার জন্য কিন্তু লটারি হচ্ছে না। এটা ওনারা যে ফান্ডটা কালেকশন হয়েছে সেই ফান্ডের থেকে একটা ৬-৭ লাখ টাকা সম্ভবত দাম গ্লোকোমা ডিটেক্টেড মেশিন দেবেন। তাই লায়ন্স ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই এই শুভ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, আন্তরিক ধন্যবাদ। ধর্মনগর দীর্ঘদিন আমি প্রচেষ্টা করবো একটা গ্লোকোমা ডিটেক্টেড মেশিন সেট আপ করাতে পারিনি। এবার লায়ন্স ক্লাবের শুভ উদ্যোগে এই গ্লোকোমা ডিটেক্টেড মেশিনটা সেট আপ হবে।